प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने पाप पर चिंता करिबा। पाप कौन अटे? पापर परिणाम पुणी पाप किपरि जगत को आसिला, पुणी पापर समाधान। प्रथम विषय चिंता करिबा, पाप कौन अटे? मोर प्रिय माने व्यवस्था लंघन ही पाप। एणु प्रथम जन 3 पर्वर 4 पदर लेखा अछि, जे कहीं पाप करे से मध्य व्यवस्था लंघन करे, कारण व्यवस्था लंघन ही पाप। आज्ञा को पालन न करिबा बा लंघन करिबा न मानिबा यह होची पाप अटे। द्वितीय विषय, पाप जगत को किपरि आसिला आमे अध्ययन करिबा। रोमियो 5 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि, अतएव जेपरि जणे लोक द्वारा पाप ओ पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला, आउ सेही प्रकार मृत्यु समस्त लोकंकर प्रति घटिला। ए जगत को बा ए संसार को किपरि पाप आसिला? जणे लोक द्वारा पाप ए जगत को आसिला। आ से जणे लोक किए? से होछंती आदम। मोर प्रिय माने, एणु आदि पुस्तक 2 पर्वर 16 पुणी 17 पदर लेखा अछि, सदा प्रभु परमेश्वर सेही मनुष्य को आज्ञा देई कहले, तुम्बे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करि पार, मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही, जेतु जो दिन ता खाइब सेही दिन नितांत मरिब। एई कथा परमेश्वर आदम को कहले, किंतु आदम जहाँ निषेध करा जाइथिला जो फल विषय ने ता से खाइले। एणु खाइबा द्वारा ए जगत को पाप आसिला। मोर प्रिय माने, तृतीय विषय देखिबा, पापर परिणाम। आउ पापर परिणाम विषय जदि आम माने चिंता करिबा, पापर परिणाम मृत्यु। ए जगत रे मृत्यु नथिला, आउ परमेश्वर आदम पुणी हबांकु अमर करी से तैयारी करितिले। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने जितेबेले से माने पाप कले, सेतेबेले ए जगत को मृत्यु आसिला, मृत्यु प्रवेश कला। केवल सेतिकी नुहे, आदि पुस्तक जदि 3 पर्व देखिबा, भूमि सापग्रस्त हला, कंटा गोखरा गछ सबु जात हला। पुणी परमेश्वर कहले, आदम को तुमे धूली पुनर्बार धूली रे मिसी जीव, आउ जाब जीवन क्लेशरु भक्ष्य पाइब। तेबे पापर परिणाम होची मृत्यु, पुणी अभिशाप। पापर परिणाम होची सहभागिता विच्छिन्न हवा। कारण जितेबेले आदम पाप कले, प्रिय माने आदम सहित ईश्वरंकर संपर्क रहिला नहीं, संपर्क कटिगला। एणु जिसाय 59 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, मात्र तुम मानकर अपराध सबु तुम मानकर ओ तुम मानक परमेश्वरंक मध्यरे विच्छेद घटाई अछि, ओ तुम मानकर पाप सबु तुम मानक ठारू ताहांक मुख लुचाई अछि, एथि पाई से सुनिबे नाही।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଏ, ସହଭାଗିତା କଟେଇ ଦିଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ, ସହଭାଗିତା କଟିଯିବା। ତେବେ ଆମେ ପାପର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେହି ପୁତ୍ର ପାପ ପାଇଁ ବଳି ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆପଣାର ରକ୍ତକୁ ସେ ଢାଳିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚରଣ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଧୋଇ ପକେଇବେ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଦେଖାଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମର କରିବେ, ଆଉ ଦିନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଇ ରଖିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ଆଦମ ହବା ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା ରଖିବେ, ଆମ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆସୁ ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଆମେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।